Profesor Dr. Honoris Causa Ibu Megawati Soekarno Putri beserta rombongan tiba di panggung kehormatan. Akan ditutup pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023. Dr. Ibu Megawati Soekarno Putri berkenan memberikan sambutan dan membuka secara resmi Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Selanjutnya, mari kita simak dan ikuti bersama sambutan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Dr. Honoris Causa Ibu Megawati Soekarno Putri. Dengan hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Sebelum saya memulai pidato untuk pembukaan ini, tadi Pak Gubernur, ya, kalau orang Bali pasti sudah kenal saya. Tapi maksud saya juga sekarang selain ditugasi oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, saya juga diserahi tugas menjadi Ketua Dewan Pengarah yang badan baru 7 bulan, bernama BRIN, singkatannya atau Badan Research Inovasi Nasional. Yang saya hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Ekonomi Indonesia Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Bintang Puspayoga, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan LKPP atau Bapak Hendrar Prihadi. Tadi juga sudah dikenalkan anak saya, yaitu kalau Pak Cokorde Arte Ardana Sukawati, dan tentunya para kepala pemerintahan daerah yang tidak akan saya sempat sebutkan satu persatu, dan tentunya rakyat Bali yang saya cintai. Saudara-saudara sekalian, dalam konsep Trisaktinya Bapak Bangsa kita Bung Karno menegaskan, jadi nomor 3 Trisakti itu berkepribadian dalam kebudayaan adalah salah satu hal yang mutlak dimiliki oleh bangsa yang merdeka dan berdaulat. Alhamdulillah saya seorang yang mungkin mendapat berkah 2/3 dunia ini sudah saya kunjungi. Mungkin tinggal 1/3. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan, kebudayaan seni tarinya itu tidak banyak dan tidak sehebat kita. Jadi hal ini jangan lupa.
Jangan kita berpikir kita hanya hidup pada saat ini. Yang harus terus diingat kita adalah harus menata kehidupan itu untuk masa depan, dan tentunya harapannya sepanjang Indonesia ada, kita juga ada. Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu disebut oleh Bung Karno sebagai rangkaian Zamrud di Khatulistiwa. Jadi selain kaya raya dari hasil buminya, pangannya, juga akan kebudayaan yang sangat khas. Kebudayaan itu pun berakar dari kehidupan bangsa yang memiliki religius, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, serta selalu mencoba mengedepankan persatuan dan kesatuan. Jadi jalan kebudayaan Indonesia ini juga penuh tradisi musyawarah. Jadi saya ikut. Jadi saya masih kecil saja cerewet. Kan apa itu yang 3 tingkat saya nanya itu? Namanya. Seperti ada seperti pagoda apa ya, atau apa, kan 3 tingkatnya. Padme, betul ya, Padme. Saya tanya terus sama Pak Gubernur, malah kok beliau yang jadi bingung. Seharusnya kan saya. Nah, jadi saya tanya ketika doa, jadi saya kan maunya nanya, terus kita manggilnya Sam. Nah, lalu dia bilang suruh tutup, nggak boleh ngomong. Dia berdoa, saya ikut meskipun nggak ngerti karena itu bahasa Sanskrit. Jadi setelah itu dikasih itu sesajen itu di bawah. Jadi saya kok bertanya, kenapa taruh di bawah? Bukankah dewa-dewa itu ada di atas? Saya bilang begitu. Terus apa, memberikan sebuah makna yang luar biasa. Yang di bawah ini tempatnya orang jahat. Kita mesti baik sama mereka. Makanya kita kasih makan. Lalu yang kedua, tengah itu ini untuk manusia. Saya protes lagi. Bukankah manusia ada yang baik? Ya, tapi dia selalu mengalami masa cobaan. Baru yang ketiga, dia bilang adalah untuk dewa-dewa. Terus saya bilang, memangnya dewa itu juga makan ya? Itu tidak akan pernah saya lupakan. Tetapi bagi saya adalah sebuah filosofi yang luar biasa. Mungkin itu yang kalau profesor tuh bilang ada sebuah kekuatan ke atas begitu. Jadi memang Bali ini adalah anugerah. Bung Karno mengatakan jika ingin melihat bagaimana Pancasila itu dapat dibumikan, makanya pergi saja ke Bali. Bali itu pasti Pancasila. Bali itu pasti mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Bali itu pasti yang namanya gotong royong, seperti tadi Ibu katakan. Bali itu sangat menghormati orang satu sama lain dan lain sebagainya, yang sebetulnya itu dengan mudah, ya itulah Pancasila. Kecil lagi saya, dulu ketika kami sering menginap di Tampak Siring, kalau musim panen itu padi ditaruh di jalan. Jadi saya sering bertanya, kenapa ditaruh di jalan? Bukannya nanti dicolong orang ya? Saya sangat kritis. Lalu yang mendampingi saya mengatakan, di Bali ini dilarang sekali oleh pedanda orang itu untuk mencuri. Luar biasa menurut saya. Tapi sekarang apa masih begitu, apa sudah tidak ya? Pada event seni budaya kolosal terbesar di Bali ini, hendaknya tradisi Bali yang hampir punah terus digali dan direkonstruksi kembali. Ini akan kami hitung di hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Kuturan mendeklarasikan paham Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa dengan menyuruhkan setiap desa mendirikan Pura Kahyangan 3 serta mengajarkan pemujaan dan pemuliaan terhadap laut dengan cara melakukan yajna. Segara Yajna, this thematic performance depicts the arrival of Empu Kuturan in Bali, crossing the sea on a boat made by kapu-kapu leaves and using the leaf sail. They then had meeting with Prabu Dayana, attended by the priest of Siwa and Buddha, religious leaders and community figures. Empu Kuturan declared the Trimurti doctrine, Brahma, Wisnu, Siwa, by calling for each village to establish the Pura Kahyangan 3, or 3 holy temples, and teaching the worship and reverence of the sea through yajna rituals. Hadirin undangan yang berbahagia, ada pun objek yang ingin ditampilkan, yaitu penggambaran penginggih Meru Tumpang 3 di Pura Siwanyuki yang didirikan di pinggir laut sebagai tempat pemujaan Sang Hyang Widi dan manifestasi beliau serta Empu Kuturan dan para leluhur. Atraksi ini diiringi dengan gamelan bola ganjur yang dibawakan oleh para remaja laki-laki dengan penuh semangat. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the object to be presented in this depiction of the Palinggi Meru Tumpang 3 in Pura Siwanyuki, located by the sea, as the place worship for Sang Hyang Widi and its manifestation, as well as Empu Kuturan and ancestors. This performance, ladies and gentlemen, is accompanied by Balagan Gamelan performed with enthusiasm by young male participants. Hadirin Gianyar sebagai wakil pemerintah Kabupaten Gianyar di bawah kepemimpinan Bupati Imade Agus Mahayastra dan Wakil Bupati Ana Agung Gede Mayun mengawali sajian peda air dengan menampilkan nama-nama daerah yang dibawakan oleh Jaket Bagus Gianyar. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we move to Gianyar Legends. Gianyar, known as the city of education and cultural arts, dressed in traditional attire of
Bapak Ibu hadirin undangan yang terhormat, berikutnya dari Kabupaten Gianyar mempersembahkan barisan PDAY atau Pawai Daur Hidup Rias Gianyar. Dilanjutkan pula dengan barisan pembawa uperengel Serati membawa Gebogan dan Banten diiringi oleh Bela Ganjur. Dan kita saksikan juga iringan Serati Pakis dalam gabungan P. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan juga bersama persembahan Barong, persembahan dari Kabupaten Gianyar. Kita beralih ke Kabupaten Buleleng. Dan ikan juga melambangkan keberuntungan dan kekayaan. Buleleng Regency, under the leadership of Acting Regent Iketut Lihatnyana, embraces the theme of Samudra Baniaga, or maritime trade, as the main concept of the PDAY. It begins with the princess dressed in traditional attire of Buleleng Regency, carrying the Regency's nameplate, accompanied by small fish stands symbolizing the ocean altogether. Fish also represent luck and wealth. Hadirin, untuk mengimplementasikan tema Segar Kerti Prabadeka Sandi, Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Buleleng menampilkan 3 materi pokok, yakni Tari Pancasila sebagai maskot Kabupaten Buleleng, galapan kreasi nelayan, dan tematik dengan tema Segara Baniaga. Tari Pancasila diciptakan sekitar dekade 50-an. Tarian ini merupakan bagian terintegrasi dari fragmentasi Puputan Margerana, karya Ketut Merdana, seniman asal desa Kedis Buleleng. Excellencies, ladies and gentlemen, to implement the theme of Segara Kerti, Prabadeka Sandi, the ocean of creative civilization, the representative of Buleleng Regency present 3 main elements. Pancasila dance as the mascot of Buleleng Regency, a creative performance depicting fishermen, and a thematic segment revolving around the theme of Segara Baniaga. Tari Pancasila, this dance was created in the late 1950s. It is integrated part of the fragmented Puputan Margerana created by Ketut Merdana, an artist from Kedis village, Buleleng. Philosophically, this work is meant to celebrate the spirit of independence through the ocean of creation and artistic innovation without boundaries. The accompanying small gamelan ensemble for this parade consists of the Wayang Gamelan, traditional Buleleng style competition. Selanjutnya garapan kreasi nelayan. Tarian barisan nelayan dengan membawa dalu yang menggambarkan para nelayan sedang mengangkut barang-barang dagangan dari tengah laut ke pantai.
Gamelan sedang ini untuk memiliki garapan variasi dengan berbentuk gamelan teropong adat yang sering digunakan untuk membentuk pakaian dan upacara berlasti di Buleleng. Namun teropong ngandang kali ini dilengkapi dengan alat-alat perkusi lainnya seperti kendang jinding, taut-taut, reog, dan gong. Excellencies, ladies and gentlemen, we are now watching Fisherman Creative Competition. And this dance depicts a line of fishermen of carrying paddles who are transporting their merchandise from the middle of the sea to the beach. The company gamelan ensemble for this creative competition is in the form of trompong and dang gamelan, which is commonly used to accompany ceremonies and the monastic procession in Buleleng. However, this trompong and dang is equipped with other percussion instruments such as kendang, jimbe, tawa-tawa, reog, and gong. Segara Baniana, pura pabean yang terletak di area Pura Mula di Buleleng bagian barat. Kata pabean tersendiri diperkirakan berasal dari suku kata bea, diikuti awalan pa dan akhiran an, sehingga pabean bisa diartikan sebagai tempat aktivitas yang berhubungan dengan pengenaan bea cukai bagi para pelanggar yang membawa barang dagangan ke Bali. Pura pabean merupakan negeri ibu kota Dewi Ayu Manik Masubandar atau dengan sebutan lain Geryokung Codewi. Ida Betara yang memiliki pura pabean dulunya berasal dari Dayak Solo, kemudian hijrah ke Madura, sampai akhirnya tiba di Bali di tempat pura pabean sekarang. Segara Baniaga, Pura Pabean located in the area of Pura Kulaki, is a part of Western Buleleng. The term of Pabean is believed to be originated from the word bea with the prefix pa and the suffix an. Therefore, Pabean can be interpreted as a place related to the activities of customs duties for sailors who bring their goods to Bali. Pura Pabean is dedicated to Ida Betari Dewi Ayu Manik Masubandar, also known as Geryokung Codewi. Ida Betara, who is enshrined in Pura Pabean, originally came from Solo, then migrated to Madura, and eventually arrived in Bali at the current location of Pura Pabean. Pura ini menyimpan kisah nostalgia persinggahan atau sebagai pelabuhan bagi pelaut dari etnis luar Bali seperti beberapa abad lalu. Dalam perwujudan visualnya, pura ini memasukkan pula unsur-unsur religiositas agama Hindu, Bali, Cina Siwa Buddha, Tao, Konghucu, dan Islam. Adanya peligi-peligi yang bernafaskan beberapa keyakinan atau kepercayaan ini membuktikan adanya perkawinan kultur, wujud arsitektur Pura Pabean ini. Ladies and gentlemen, distinguished guests, excellencies, this temple holds nostalgic stories of the children and harbor. In its visual manifestation, the temple incorporates elements of religious beliefs from Balinese Hinduism, China or Siva, Buddha, Tao, Konghucu, and Islam. And the presence of different shrines reflecting various beliefs of faith is evidence of the fusion of architectural form in Pura Pabean that represents a cultural marriage.
Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan Bupati Indah Pamir dan Wakil Bupati IGD Murah Patriana Krisna pada kesempatan ini menampilkan kanda air dengan mengusung spirit adicita segala teknologi laut. Peda air diawali dengan barisan identitas daerah, yakni pembawa papan nama yang dibawakan oleh Jekek Bagus Jembrana tahun 2022 dengan mengenakan busana berbahan tenun khas Jembrana. Barisan selanjutnya adalah barisan pembawa tebu, bandrang, kober, payung pagut, tedung agung, gamelan bulu ganjur, pajekan bunga dan janur. Jembrana Regency under the leadership of Regent in Lengah Tambel and Vice Regent IGD Murah Patriana Krisna presents Peda Air with the spirit of Adicita Segara or marine technology. Peda Air begins with the processions of local identity, starting with the bear of the district's name board, carried by Jagek Bagus Jembrana 2022, wearing traditional Wopen Public Unit 2 Jembrana. And the following procession includes the carries of sugarcane, bandrang, kober, pagut umbrella, tadung agung, bambo, buket, ganjur, gamelan, flower, coconut beer bearers, Payas Agung, Semar Pegulingan, gamelan, and the thematic composition of Pura Encak. Yang hadirin saat ini di tengah-tengah kita sudah saksikan bersama barisan pajekan bunga dan janur, barisan payas agung khas Kabupaten Jembrana, gamelan Semar Pegulingan, dan nanti juga kita akan saksikan bersama garapan tematik Pura Encak. Tematik Pura Encak menceritakan tentang perjalanan Dangyan Niranta dalam menyebarkan ajaran agama serta tatanan kehidupan. Dalam perjalanan beliau mengarungi lautan menggunakan buah labu, beliau terdampar di sebuah pesisir bernama Tanjung Ketapang. Tempat itulah yang kemudian menjadi awal penyebaran ajaran agama dan tatanan kehidupan oleh beliau. Tanjung Ketapang yang saat itu diperintah oleh seorang terpandang bernama I Gusti Ngurah Raksaka. Seluruh rakyat tunduk pada perintahnya. Kehadiran Dangyan Niranta di Tanjung Ketapang sempat mendapatkan penolakan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, here is the thematic composition Pura Encak.
And this composition portrays the journey of Dang Hyang Mirata in spreading religious teachings and ways of life. During this journey, he sailed the sea using a calabash fruit and stranded on the coast called Tanjung Ketapang. The place became the starting point of his mission in spreading religious teachings and a way of life. Tanjung Ketapang, ladies and gentlemen, was ruled by a respected figure named Gusti Ngurah Saka. The entire community obeyed his orders. Ya, hadirin, fragmen tari ini juga diiringi dengan gamelan jenggot yang merupakan ciri khas Kabupaten Jembrana dengan dikolaborasikan dengan beberapa instrumen seperti kendang, jimbe, reog sanggit, tawur-tawur, dan kecek. Kabupaten Bangli di bawah kepemimpinan Bupati Sanyoman Sedana Arta dan Wakil Bupati Iwayan. Nama kabupaten dibawa oleh seorang remaja putri berbusana lalu lalang kebanggaan Kabupaten Bangli. Excellencies, ladies and gentlemen, Bangli Regency under the leadership of Regent Sanyoman Sedana Arta and Vice Regent Iwayan Dia in Pedaya 2023 carry the themes Segara Danu Negara, or sea and lake as cultural interaction through the maritime. It begins with the district names, both carried by a young lady dressed in prideful attire of Bangli Regency. Sebagai implementasi tema Segara Kreatif, Prabanaka Sanding Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Bangli menampilkan 3 materi, yakni tari maskot Pucuk Bang, barisan uperangga dan tari ritual, serta garapan tematik dengan judul Segara Danu Negara. As the implementation of the theme Segara Kerti
Prabaneka Sandi Samudra Cipta Peradaban, the representative of Bangli Regency, presents 3 components: the mascot dance Pucukban, the processions of Uparanga and ritual dance, and the thematic competition entitled Segara Danau Negara, or Sea and Lake as National Assets. Competition entitled Segara Danau Negara, and culture acculturations in the Chinese and Chinese communities. Diceritakan Raja Jayapangus memiliki istri bernama Sri Prameswari Indruja Ketana atau bahkan di Padarajon. Raja Jayapangus memiliki seorang sedepati bernama Empu Nirjama serta 2 orang penasihat bernama Empu Lim dan Empu Suagandu. The story, ladies and gentlemen, revolves around King Jayapangus and his wife Sri Pramaswari Induja Ketana, or Gadis Danu, during their reign in Panarojan. King Jayapangus had a Senopati, or military commander, named Empu Nirjana, and 2 advisors named Empu Lim, or Subandar, and Empu Siwagandu. Kesamakan yang uniwara apa nih ulun kali put dening semar dan sida yang malah sang resna yang selawaning ya dikangsi sudah tane makin punapi juan bang beresida di tiang angin rapi ya dikangsi uyaran wadian kasari si bukan uang bermusa sama kanu satu ratu ya tuh hati wong edan kayu aku babai ini karena butuh kemarin video ini jani baku sing sidolakan ngiringan di pocana idole sana makin baku lakar mampu dan sido ngiringan baku serius jalan-jalan lagi segala Siwo gandong ngergap kanang capuman muak pacaran pengastutin wiyatu wong ngerugi kanang cakat panaran yang merupakan geopark dunia ikonik dari Kabupaten Bandung. Ikon ini dibuat dengan bahan yang ramah lingkungan dan tentunya oleh tangan karya anak Bali sendiri. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now presenting Bandung Regency. Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Indoman Deprasa dan Wakil Bupati Ikut Suryasa awal pariwisata Bali. Diawali dengan papan nama kabupaten yang dibawakan oleh pasangan remaja berbusana rias melunakan. Dilanjutkan dengan barisan teduh yang dibawakan oleh para remaja atau pemuda Badung.
Pemilihan Tedung sebagai salah satu sajian pawai juga bertujuan untuk memperkenalkan salah satu usaha mikro yang dilakukan masyarakat Mengwi, Kabupaten Badung. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Badung Regency under the leadership of Region Inyoman Giri Pastor and the Deputy Region Iketut Suyas presents Peda Air with the theme Segara Wisata, the beginning of the Bali tourism. It begins with the Regency's name board, carried by a couple of youth dressed in traditional makeup, and this is followed by processions of Tedung carried by Badung's teenagers or young people. The inclusions of Tedung as part of the parade aims to introduce one of the micro-business undertaken by the community in Mengwi, Badung Regency. And the mascot dance, Sekar Jepun, the establishment of the first hotel in Kuta, and the thematic creations of Layar Samas. Tari Sekar Jepun, tarian ini merupakan maskot Kabupaten Badung yang menggambarkan sekuntum bunga yang sangat harum dengan saling melekat pada mahkotanya yang mencerminkan menyatunya pemimpin di Kabupaten Badung dengan rakyatnya. Diiringi dengan sayup-sayup suara gamelan gong suling yang merupakan barungan gamelan yang didominir oleh alat tiup suling bambu yang didukung oleh instrumen lainnya. Gamelan yang berlaras pelong 5 nada ini diperkirakan muncul sekitar tahun 50-an. Badung Regency presenting Sekar Jepun dance. This dance represents the mascot of Badung Regency, depicting a fragrant flower with its essence attached to a crown, symbolizing the unity of the leaders of Badung Regency with its people. It is accompanied by faint sound of gamelan gong suling, a type of gamelan dominated by bamboo instruments, supported by other instruments. This ballad 5-tone gamelan is estimated to have emerged around 1950s. Gong suling, which is essentially a bamboo flute ensemble playing lively rhythms, is usually performed as an accompaniment. Pada saat itu masyarakat Kuta sangat berkeberatan dan memprotes dengan keberadaan orang asing berkebangsaan Denmark bernama Mars Jehensen Lene yang kemudian dikira hantu mengusir kenyamanan masyarakat pesisir Kuta. Hingga akhirnya Mars Lene memperkenalkan diri bahwa ia adalah seorang wisatawan mancanegara yang berniat mendirikan hotel di pesisir Kuta. Creative Creation, ladies and gentlemen, established one of the first hotel in Kuta. At that time, the Kuta community strongly objected and protested against the presence of foreigner from Denmark named Mats Johansen Lange, who is initially mistaken for a ghost, disturbing the peace of the coastal community in Kuta. Eventually, Mats Lange introduced himself as a foreign tourist intending to establish a hotel on the coast of Kuta. Finally, the Kuta community accepted Mats Lange, and with the presence of the hotel built on the coast of Kuta, the village of Kuta began to develop its destination until now. This creation is accompanied by a set of propaganda gamelan. Akhirnya, masyarakat Kuta menerima Mats Lange dengan keberadaan hotel yang didirikan di pesisir kota. Desa Kuta pun berkembang dengan pariwisata pantainya hingga sekarang. Garapan ini diiringi dengan seperangkat gamelan Baleganjo. Garapan tematik Layar Samas. Layar Samas merupakan garapan yang terinspirasi dari Prabu Regogan. Layar Samas dari seniman Kuta yang bernama Rodri. Menurut beberapa sini, Layar Samas berasal dari kata Layar Samas yang dalam bentuk tari kreasi yang menggambarkan banyak kunjung-kunjung nelayan di pantai Kuta dengan layar terkembang bertaburan berkilau diterpa sinar matahari senja. Excellencies, ladies and gentlemen,
And now we are watching the thematic creation, Layar Samas. Layar Samas is creation inspired by the Patagongan percussion tradition called Layar Samas by Kutil artist Locklin. According to their sources, Layar Samas originated from the term Layar Samar, which means numerous boat sails. Pulling on this area, the creation is presented in a form of Latin dance. This dance conveys the abundance of fishing boats or jugong on the Kuta Beach with their sails unpulled, glittering in the sunlight. Accompanied by rhythm percussion, it provides a dynamic representation of tourism life in Kuta. The Kuta area remains a favorite destination for tourists from both domestic and international locations. Not only because of its strategic location, but also due to its comprehensive facilities and the lively and bustling atmosphere it's known for. Kawasan Kuta masih menjadi destinasi favorit wisatawan dalam dan luar negeri. Bukan hanya lokasi yang strategis, tapi juga fasilitas yang lengkap dan identik dengan keseruan dan keramaian. Ladies and gentlemen, coming up next from Klungkung. 2023 ini mengusung spirit wisata telanging segar, pariwisata di bawah. Marine tourism, underwater tourism. The idea begins with the carrier of the Regency name sign, accompanied by processions of regional costumes, including 1 Pius Maria costumes and 2 Pius Lulunakan costumes, presented by graceful and beautiful young girls. Sebagai implementasi tema Pesta Kesenian Bali tahun 2023, Duta Kabupaten Klungkung menampilkan 3 materi pokok, yakni Tari Sekar Cempaka, maskot Kabupaten Klungkung, garapan kreasi ragam ikan laut, dan atraksi tematik Ratu Gede Mencari. Tari Sekar Cempaka adalah tari yang mengisahkan bunga cempaka. Bunga cempaka yang dikenal sebagai lambang kedamaian dan keikhlasan. Sekelupas kulitnya dimanfaatkan sebagai obat, dan daun yang berwarna hijau lembut gemulai dijadikan porosan Banten bagi umat Hindu. Bunga cempaka yang menghantarkan hasrat terhadap bakti kepada Sang Pencipta bagi petualang sejati yang mengungkapkan cinta, kedamaian, keindahan, dan keharumannya memberikan tutur kejernihan bagi yang sesat. As the implementation of the Bali Art Festival theme for 2023, the representative of Klungkung Regency presents 3 main elements. The dance Sekar Cempaka as the mascot of Klungkung Regency, the creative work of variety of marine fish, and the thematic attractions of Ratu Gede Mencari. The dance Sekar Cempaka tells the story of the cempaka flower, which is known as the symbol of peace and sincerity. It is bark used for medicine purposes, while its soft green leaves are used as offering materials in Hindu rituals. The cempaka flower carries the longing for Sradabhakti, or sacred devotion, to the Creator for true adventures who express love, peace, beauty, and their fine essence, providing clarity for those who are lost. And the dance is accompanied by gamelan gong suling, a type of gamelan dominated by wind instruments of suling and supported by various accompanying instruments, including a pair of kendang kerumpung, 1 gurupulu, 1 ceng-ceng ritik, and others. Garapan kreasi ragam ikan laut. Karya ini terdiri dari berbagai macam pasukan ular hantu yang ditransformasikan dengan sepeda hias yang berwujud beraneka ragam ikan. And now we are watching creative work, variety of marine fish. These creations consist of various grand troops of Ulang Agung, or a traditional Balinese performance, transformed into a decorative bicycle representing a variety of fish.
menampilkan suasana permainan pantai Jumpang dengan kekayaan alam bawah laut. Dalam Jumpang dengan keseharian yang menangkap ikan di laut, mengurangi kesakitan ketika hendak memotong ikan pari yang digerobak. Pada saat yang bersamaan, Ratu Gede Mencari hadir meminta ikan pari tersebut dilepaskan kembali ke laut. Mengetahui kejadian tersebut, akhirnya para nelayan melepas ikan pari ke laut dan berjanji akan menjaga kesucian laut sebagai objek wisata bahari. Excellencies, ladies and gentlemen, and now we are watching thematic attractions. Witnessing the event, the fishermen release the stingray and make a promise to preserve the sanctity of the ocean as a marine tourism destination. And the Balaganjur assemble companies in these thematic attractions with dynamic and energetic music, enhancing the atmosphere of the performance. The main object showcased in the main shrine, located in Pura Dalamped, known as the Pelinggi Ulam Agung, in the form of Gajanina or mythical creator. Mengetahui kejadian tersebut, akhirnya para nelayan melepas ikan pari kembali ke laut dan berjanji akan menjaga kesucian laut sebagai objek wisata bahari. Barisan Balaganjur sebagai pengiring atraksi tematik disajikan dengan dinamis dan energik mendukung suasana dari garapan yang disajikan. Objek utama adalah Pelinggi utama yang berada di Pura Dalamped, yaitu Pelinggi Ulam Agung berwujud gajah Minang. Of the city's name sign, followed by a young couple dressed in traditional Payas Agung attire, representing the distinct culture of Denpasar City. Pada barisan berikutnya, Duta Kota Denpasar menampilkan tari sekar jempir. Tari sekar jempir merupakan maskot Kota Denpasar, serta tari baris Cina yang diiringi gamelan gong beri. Selain itu, pada barisan ini juga ditampilkan berbagai kostum karnaval yang diiringi gamelan adi berdang. And the following lineup, distinguished guests, ladies and gentlemen, the representative of Denpasar City showcase the dance Sekar Jempiring, which serves as the mascot of the city, as well as the Chinese baris dance, accompanied by gong beri gamelan ensemble. Additionally, there is carnival costumes on display, accompanied by Adi Marganda gamelan ensemble.
To implement the theme of the Dahlia Festival 2023, the representative of Denpasar City presents a creative center around the coastal life of Sanur. This creation features water dancers, fish, coastal people, and legong dancers, accompanied by palagongan, gamelan, etc. Dana Cita Segar, air adalah sumber kehidupan. Sifat air yang mengalir dapat mengisi kekosongan, memberi dampak positif maupun negatif. Keindahan Pantai Sanur tahun 1932 membawa langkah seniman lukis dari Belgia bernama Adrien Jean Lemaire yang datang ke Bali ingin menampakkan kakinya di Sanur. Beliau menemukan inspirasi dari objek seni lukis, yaitu seorang penari legong dan cantik dari Banjar Kelandis yang bernama Ninyoman Polok. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Dana Cita Segara. Water is the source of life, and flowing nature can feel emptiness and have both positive and negative impacts depending on how it is used. Likewise, human beings, if they possess the quality of fostering a spirit of mutual cooperation and solidarity. The beauty of Sanur Beach in 1932 attracted the footsteps of Belgian painter named Adrien Jean Lemaire, who came to Bali with the intentions of setting foot on Sanur Beach. He found inspiration for his artworks in the form of beautiful legong dancer from Banjar Kelandis named Nyoman Polok. Panorama indahnya Pantai Sanur melatar belakangi liak-liuk tubuh Polok sebagai objek lukisan Lemaire yang membawa kemasyhuran karya-karya lukisan ke seluruh dunia. Banyaknya spesies biota dalam bahari Pantai Sanur menjadikan inspirasi bagi Lemaire untuk menciptakan sebuah karya dalam satu kemasan museum hasil kerjasama dengan pemimpin pendeta Ige Ketut Aseman yang tidak lain adalah Ida Pedanda Made Sideman setelah jadi pendeta suci. The magnificent panorama of Sanur Beach served as the backdrop for the grateful movement of Polok's body, which became the subject of Lemaire's painting, bringing fame to his work worldwide. The rich biodiversity of modern life in the waters of Sanur Beach became a source of inspiration for Lemaire to create a comprehensive museum collaboration. This collaboration was made possible Secara kosmik membiarkan imajinasi yang terbangun dari emosional yang terkontrol oleh kesadaran dalam diri. Hal ini dapat divisualkan dengan lingkar ritual. Para seniman Sanur pun mulai melakukan pembangunan dalam konteks infrastruktur, seni dan budaya, sehingga pembangunan objek wisata mulai dibentuk. Salah satu tempat suci di antaranya Pura Sakenan yang menjadi salah satu pusat persembayangan serta menjadi daerah tujuan wisata religius yang dipandang luar biasa oleh turis mancanegara untuk datang ke Pulau Bali. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the collaborative process symbolize the cosmic interplay of tradition culture traditions, stimulating the imagination driven by control emotions and self-awareness, visually depicted through the ritual theater. The artists of Sanur began developing instruments, arts, and culture, giving rise to the establishment of the attractions. And one of the sacred places was Pura Sakenan, which became a permanent center of worship and during this tourism destination of foreign tourists visiting to Bali.
We kindly invite you tonight at 9 Bali time for the opening ceremony of Bali Art Festival 2023 in the center of Denpasar, Bali. Dan yang berbahagia demikian seluruh rangkaian acara PDAI atau Pawai kali ini. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian Bapak Ibu selama berlangsungnya acara dan mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Berikutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali nanti malam pada pukul 9. Kita mau pegang kendaraan, Pak. Dulu, Pak. Kita pegang kendaraan dulu, Pak. Terima kasih rekan media. Mohon izin di belakang kita. Mohon izin kendaraannya banyak mobil. Gimana? Ini lagi Pak Ibu. Mundur. Dulu Bu, maju Bu. Bapak Ibu, terima kasih.